प्रभात बाबू आपण कथा को को आपण को बीजेडी रु बहिष्कृत कर दिया गला प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन देवे प्रतिक्रिया कौन विजु जनता दल गत थर मे 29 पर दल रु सस्पेंड करथिले आज्ञा आज मध्य करिसंत एथरो बहिष्कृत जो माने चक्रांतकारी जो मान को पई धला पोशाक रो खैरिया पोशाक पिंदुची आज्ञा जो माने सेते बेले चिंता करथिले मे 29 रो रूपरेख करथिले से माने सक्सेस हेचंती से मान को कथा जणा पड़िबो बोली से माने चाबिटा को छोड़े नहीं सुजो कथा कहे मान्यवर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक लेट सांसद प्यारीमोहन महापात्र को विश्वास करती दलर सब कथा बुझते प्रभात बाबू एबे भी से नेता माने कोन आपन विरुद्ध रे चक्रांत करचोंदे से चक्रांत नथिले सेते जो चक्रांतर शिकार है आज भी से चक्रांतर शिकार होछि माने चक्रांत रे से माने से चक्रांत रे सक्सेस हेतिले सेते बेले हां जड़े आपण जानी आइडियोलॉजी की बंधा पकई किसी करे ना तेणु से दुई जन पूर्वतन मंत्री से सफल होती जो धला पोशाक रू खैरिया पोशाक आज आज तो आप बहिष्कृत हो सारे आप ना नौ ना नहीं बहिष्कृत ठीक अच्छी दल भितर राजनीति कले निष्ठापर भाव कले सचोटतार सहित कले कष्ट आसे किसी लोग असहिष्णु नुहंती दलर जो माने सस्पेंड करचंती जो माने पछरे मान्यवर दलर सभापति दलर राति निद्रा है दलर बहुत राति से दुई जन नेता ना आपण कोन नहीं परिबेनी आपण काहा को डरुचंती प्रभात बाबू से माने डरिबार प्रभात विश्वास का को डरिथिले एभली सीधा जाई कहि नथांते आज एति पे बाधिला दल पई बहु अर्थ कलेक्शन हे ओडिसार जनसाधारण विजु जनता दलर 186 कोटी टंका डिपोजिट करचंती एवं निजे मध्य मोर लेट सांसद प्यारीमोहन महापात्र जो पठाती बॉन्ड पई से बॉन्ड आनी नवीन निवास रे दिया जाय नै प्रभात बाबू आपण से दुई जन नेतांकर ना नियंतु जे आपण विरुद्ध रे चक्रांत करचंती मो से कथा कहिबार कहि देबी कहि सब आसिलेनी धीरे धीरे आसीबो धीरे धीरे प्रकाशित हो सब प्रभात बाबू आज एमती एक घटना घटिला कि जेते बेले नवीन बाबू घोषणा करुथिले ना पछपटु आपण कहिले आई अपोज आ आपण को आई अपोज कथा कहि नाही गोटे मिनिट समय मागिली मते तम प्रिय नेता नवीन पट्टनायक कहले ठीक है तुम तो मेरा शीशा तोड़ दिया तांकर से केंद्र मंत्री जेतेबेले थिले जान प्रिय नेता नवीन पट्टनायक 16 दिन सोरडारे दुई दुई थर निर्वाचन गोपालपुर आंथनिवास 14 दिन दुई दुई थर निर्वाचन रही तेणु दल यथेष्ट कर्तव्य शीशा तोड़ दिया कथा आज कहीं कहले नवीन बाबू आपन को सेटा मोर दुख रहिला से दुख पई मते बहुत भोगिबा को पड़ची आज्ञा मो निष्ठापर भाव में दलर जड़े श्रृंखलित कर्मी कही दूसरी आपन को आज्ञा दलर किसी क्षति है भाई कार्यक्रम करना जो मैंने क्षति करुँच चोर कर चोर मुंडे साधु मुंडे अठा बढ़ी प्रमाणित ठीक अच्छे प्रभात बाबू आज किंतु अरुण बाबू आपन को टाणिकी नौथार भिजुअल अच्छी नवीन निवास गोटे रूम भितर को अरुण बाबू आपन कहीं टाणिकी नौले नाई नाई कथा हूँ मत मान्यवर दलर सभापति शीशा तोड़ दिया कथा कहले मत से आघात है कारण 3000 लोक देली अर्थ देली मो दांत से दिन से मारिकी फटेदेले दांत भांगिले हॉस्पिटल रही प्रताप जेना आसी कहले काली केंद्र मंत्री आसुचंती जोबरा मीटिंग अच्छी विजय महापात्र पूर्वतन मंत्री शहीद भवन ने मीटिंग करथांती टणा उटरा एक कथा जानी नथिली 10:55 ने पहुंचला बेलू नालीबती आसी पहुंची गला केंद्र मंत्री नवीन पट्टनायक सेठी जाई तरतर गली प्रताप जेना कहले आगे जोबरा जिवे जानी नथिली हमर 3000 पिला सब ततई देइचंती जोबरा जीवा निजे देखिली समस्ते जोबरा होउछन पचारि नवीन निवास पाटितुंड कले भोजरे ना पाटितुंड ना से कथा कहले मैं एति कथा कहिछि आपण सेटा फुल बुझछंती जे दल को टंका देली लोक 3000 देली दांत भांगिला एवं आपण को कहली शहीद आपण कहले शहीद भवन आपण को नेला बेले मते से अशोक सामल दांत भांगिले तार रिवार्ड आज पर्यंत आपण मते देई आछंती सब बेले ए कथा आपण आज नवीन बाबू कहले
ହଁ ଆଜି କହିଲେ ସେଟା ମତେ ଭାରି ଆଘାତ ଦେଲା ମତେ ଆଜି ଏଟା ଭାରି ଆଘାତ ଦେଲା। ନବୀନ ବାବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଆପଣ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣନ୍ତୁନି କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ସେ ଲେଟ୍ ସାଂସଦ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି 144 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ଭେ ଯାହା ନା କହିବେ 816 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସର୍ଭେ ବହୁତ ରାତି ସୌଗୁକ ନେଇ 111 ଶହୀଦ ନଗରରେ ଛାଡେ କୋଉରୁ ଆଣେ ଏସବୁ ଆପଣ ତ ଏବେ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇସାରିଲେଣି। ନବୀନ ବାବୁକୁ ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବେ? ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତେଣୁ ସେ ଛାଡନ୍ତୁ। ଦଳ ଭିତରେ ରହିଲେ ବହୁତ କଥା ଏମିତି ଆସେ ସତରେ ରହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କାହାଣୀ ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ରିଆକ୍ଟ ହବାର କାରଣ ଥିଲା ଦଳର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର 186 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆଦାୟ ହଉଥିଲା। ତାର ବହୁ ହିସାବ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏକ୍ସ ସିଏମଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରି କିଛି ଦଳର ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେ ଦଳର ଅର୍ଥ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ଯାଇ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଯଦି ସେଠି ଯାଇକି କୋଉଠି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ ସେ ସେଠି ସିଗ୍ନେଚର ରହିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଟଲରେଟ୍। ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦଳ ବସିବ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ। ମୁଁ ସେଇଟା ସେଇଦିନୁ କହିଛି ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆପଣ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ଦଳ ପାଇଁ 2 ଜଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାସେ 16 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନିଜେ ଯାଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ଇଲେକ୍ସନ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ତାମିଲ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଓଡିଆ अस्मिता କଥା ଆସୁଛି ଟିକେ ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ 3 ମାସ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଅଟୋ ଲଗେଇବେନି ଏ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିବ? ନାଇଁ କିଛି ଏବେ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିନି କିଛି କାଲି ପ୍ରେସ୍ ଭାବୁଛି କାଲି 12ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନାଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ନାଲି ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯିଏ ନିଜେ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଆଜି କଣ ଡାକି କଣ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ ତ? ମତେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଦଳ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ବହୁତ କଥା ଅଛି କୁହାଗଲା ଆପଣ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ସମୟ ଆସିଲେ ଆହୁରି ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ମୋର ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କରନ୍ତୁ। ତମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ୱାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେୟା ଦଳ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ ବହୁତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଯୋଉଥିପାଇଁ ରିଆକ୍ଟ କରିଛି ଯୋଉ ଲୋକ ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ସିଗ୍ନେଟୋରୀ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମତେ ସମୟ ଦେବେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ବୋଲି ଆଶା କରି ମୋ ଫୋନ ଟିକୁ ରଖିବି। ମୁଁ